Unë jam Lavdi edhe jam pjesë e stafit i Institutit Jeta e Re. Jemi shumë të gëzuar, mirë se keni ardhur, keni marrë kohën për të marrë pjesë te ky webinar. Jemi shumë të gëzuar që kemi mundësi që t'ju shërbejmë në këtë mënyrë duke folur për Brezin Z. Po që prind ose po që hall e teze gjyshe, do ta keni mes se s'bën ndonjë nip apo mbes apo fëmijë të Brezit Z, edhe e kuptoni shumë mirë sa shumë ndryshim kemi me ata, edhe për të ju ardhur ju në ndihmë që të jemi prindër më të mirë, mësues më të mirë, qoftë edhe nëse jeni Brezi Z dhe po merrni pjesë të webinarit të kuptoni më mirë veten tuaj. Siç thash, jemi shumë të gëzuar, edhe kemi ftuar profesorin nga ta them mirë. Professor Moore, I need to say the name of the school really well, so you will not report me. So kemi ftuar profesorin e asociuar James Moore nga seminari Trinity Evangelical Divinity në Chicago. Unë jam studente atje dhe është një nga profesorët më të mirë që unë kam pasur në lidhje me këtë çështje, në lidhje me Brezin Z. Kështu që pa humbur kohë, po ja lej fjalën atij. Dr. Moore, thank you so much for being part of our webinar. I can hardly wait to, and everybody can hardly wait to hear more from you. Nëse jeni për... Very well, thank you. Are you able to see my shared screen? Yes, we are. Excellent, excellent. So I think we got the technology worked out. Thank you to your expertise on your end. So thank you so much for this very kind invitation, and thank you for taking some of your time to join us this evening. I am in Chicago, USA area, and so it's a pleasure to meet you all today. Unë jam në Chicago, në Amerikë, dhe është kënaqësi të takojmë. Is he translating simultaneously, or? Oh, very well, excellent. Yes. So you will have plenty of time to explain everything. Oh, very kind, very kind. So I do not consider myself an expert on Generation Z. However, I do have a 29-year-old millennial and a 25-year-old Generation Z person. Neither live with me anymore, but they're my children. And I would also love to come to Albania to learn more about how Generation Z fits and works in your own local context. So thank you for this invitation, and thank you for your presence this afternoon. What I'd like to do over the next few minutes is just look first of all at some general characteristics of Generation Z. And then about halfway through, I'd like to stop and get at least 2 or 3 of you to make a comment on whether some of the things that we're saying actually fit in your context in Albania. And then I'd like to offer an extra word on technology, an extra word on religion, a couple of slides that give some expectations of Generation Z as they look towards the future, and then a word for teachers, and then a word for parents. All in about 45 minutes or so. So Lavdi asked if we could have some question and answer time at the end. So we will make sure that we do that. I'm not going to read everything on the slides. And you have those slides available to you. They're in English, or Lavdi can translate them. But I want all the information on the slides is available to you to use as you wish. So do feel free to look at those slides as you wish. There's no question but what the times are changing. And in the 1960s, Bob Dylan, a famous person whom you're probably aware of as well, or your parents or grandparents are, sang this song, "The times they are a-changing," and there's no question but what in all of our lives, things are changing rapidly. And so we think about the changing generation, not as stereotypical, or not as exact sorts of science, that this is exactly the way each of them respond, but rather there are characteristics that are similar.
And so we're going to focus on the far të right ngjashmërive here, të një brezi. on Generation Z Do të tonight. Most fokusohemi of tek you are Brezi Z. probably millennials or Generation Y, as this particular chart Për ju shows. jeni millennial ose Grandparents or Brezi your Y. parents are Generation X, perhaps, or maybe Gjyshit tuaj the end of the janë baby Brezi boomers X generation. ose baby And probably boomers. grandparents and great-grandparents are baby boomers Edhe or gjyshit edhe stërgjyshit do maturists, të as this ishin baby particular boomers diagram shows. But you ose can look at this diagram maturist more përpara in vitit later, që kanë because we lidhur want para to vitit focus on 45. Generation Z. Kështu që mund të shikoni në këtë What diagram are dhe some fokusohemi te general Brezi Z. characteristics of Generation Cilat janë Z? disa karakteristikat First kryesore of të all, Brezit Z? we're talking about persons who are... Mund ta All shikoni right, so ekranin përsëri. we'll go down here. There we go. So I think this is where we ended up before we disappeared. Tu e përfunduam So, përpara se të shkëputej. the millennial, or I'm sorry, the Generation Z is approximately 1995 to Brezi Z 2010. është pak a shumë vitin We're rolling. 95 me 2010. And the generation, there's various names that we've called this group. Post-millennial, sometimes the I generation or the net generation or digital narrative natives. Post-millennials, I generation, People that are net very generation. familiar, obviously, with Ose digital natives, ata që kanë lidhur me digital kokën sort of digjitale. communication. Pak a shumë ky brez është shumë familiarizuar The me context that I'm komunikimin sharing digjital. from is of course the United States. So Konteksti nga i cili I po need you to tregojmë try to ka lidhje me make some Shtetet e Bashkuara të contextual Amerikës. application with Kështu që what we ndërkohë që talk about, flasim because dua që most të of this mendoni pak research për is from the kontekstin US, tuaj në Shqipëri. and I wasn't able Kërkimet to për find cilat a do lot flas when it came to kanë lidhje Albania me and Amerikën, Southside. nuk I gjej hope dot some shumë of these things kërkime are lidhje helpful me to you. Shqipërinë, por shpresoj që So disa first për of all, parimet some janë ndihmë general për ju. characteristics. Së pari ca Generation karakteristika Z të is përgjithshme. marked by lives of in Albania post-communism. I mean, they Brezi would Z not remember. Bobby and I është have talked about this. There's no i memory lidhur of me first-hand brezin memory really of pas being under komunizmit. communism. Kështu që ky Global brez nuk ka terrorism, shumë kujtesë në lidhje me kohën e komunizmit në flying is Shqipëri. difficult. Terrorizmi global, Communication, often udhëtimet internationally, is me difficult avion because of this janë të vështira, terrorism sort of komunikimi është mentality i that vështirë hangs për over shkak them. të mentalitetit The financial të krijuar nga recession that terrorizmi, happened in Albania in the 90s and here in the United problemet States in the 2000s, early ekonomike 2000s, and then në the Shqipëri dhe në recovery from Amerikë kanë that, ndikuar këtë which in brez many ways we live in a very prosperous time, don't we, compared to 30 years ago rindërtimi i before this ekonomisë ka qenë generation një would çështje have lidhur been me këtë born. brez. Në And shumë then there's this mënyra whole jemi COVID thing më të that has zhvilluar happened nga in ana the last ekonomike year, se isn't sa there? përpara. And we know that's going to Në make këtë some brez kind of ka indelible ndikuar edhe situata impression me Covidin dhe e upon dim this që generation. këtë brez do So there's kërkohet this dhe janë kjo cloud of situata e fundit me terrorism, Covidin. there's these concerns about economics, Kështu që ka the uncertainty ndikim of nga COVID, terrorizmi, all of which paqartësia sort of ekonomike, hangs over this pasiguria e lidhur me generation. Covidin, gjitha këto gjëra që Also, kanë there's ndikuar këtë these brez. identity challenges. Gjithashtu ka pasur ca It's sfida të interesting because identitetit me këtë Generation brez. Z individuals perceive themselves as one way, and Interesante then they se perceive their ky friends as brez, very different, ky really, from brez how e they are. percepton veten, And so, identitetin e vet sikur what is my kanë vetëm një identity lloj is a perspektive, real ndërkohë challenge i for shikojnë miqtë e Generation tyre Z sikur kanë age shumë persons. perspektiva në shumë drejtime. Kjo është një mënyrë Some si e further perceptojnë veten generational edhe brezin e vet. characteristics. Karakteristikat e tjera The të whole brezit, idea of diversity in ideja e terms of racial diversitetit, diversity, nga ethnic aspekti i diversity, racës, and I i know my etnisë, understanding is ka this is ndikuar a në këtë concern in brez. Albania Edhe of the kuptoj, different minorities and their sa kuptoj unë që representation. kjo është Here një in the çështje në United Shqipëri, States, me it's a big minoritetet thing të as ndryshme që well, keni në Shqipëri, në with Amerikë është një çështje e madhe. different ethnic diversities and Grupe racial të kinds ndryshme of things etnike that are me raising diferencë që tensions kemi edhe me throughout our country. tensionet Also, racore që there's the kanë issue of immigration, kohët e fundit. persons moving out of Albania, Ka which edhe has a play një in terms karakteristikë tjetër ka again lidhje me of sort of this emigrimin, ethnic me kinds njerëzit of që lanë concerns and Shqipërinë interests. ose vendin e tyre. Kjo është një Declining birth karakteristikë rate. e këtij Declining brezi. birth rate makes some Një aspekt tjetër i këtij populations brezi është larger rënja e and other populations rënja e smaller numrit të as the birth lindjeve. rate changes. Në This is a Shqipëri very pa në vende të educated tjera. generation. Është një Not brez only are i we able to shumë do things shumë like i this edukuar, internationally in terms of education, but many of our children or many of our Mundësia për older tu generation edukuar dhe persons përmes are mjeteve receiving digjitale. an education like Por no gjithashtu other. shumë They njerëz can të këtij search the brezi janë internet të and aftë find dhe kanë things out. mundësi They që have të edukohen, resources të kërkojnë në that we as internet, të parents gjejnë many burime times and as që ne si grandparents prindër did nuk not kishim, have. edhe gjysher nuk kishim mundësi të Perhaps the kishim most ato kohë në obvious kohën thing tonë.
is the digital native Ndoshta aspekti më i aspect of dukshëm për këtë Generation grup Z. njerëzish është aspekti Unprecedented digital, access to janë të technology, lindur në things një epokë that we would digjitale, only have dreamed about kanë when we were ekspozim të younger. And papërshtatshëm në now teknologjinë dhe it's just mediat a part of their sociale. life. Është I pjesë e was jetës reading së some tyre. articles about Albania's Lexoja ca smartphones artikuj për and technology and how, telefonet, you know, the computer in smartphone your në hand Shqipëri, për is so much kompjuterin, more popular edhe në today Shqipëri edhe than shumë it më was tepër even a few years ago. popullore në Shqipëri And se so sa this disa vite më generation parë. has this technology Kështu që ky available brez to it, e ka të but sometimes there's ka a difference teknologjinë e duar të between veta. the information they receive Gjithashtu and ka një the dallim mes wisdom informacionit që that they have to marrin use dhe that information. urtësinë So që I think kanë për this ta is an përdorur area këtë that we informacion. need to help Generation Z discern itself. Kjo është një fushë ku kemi nevojë të ndihmojmë A couple of other që të bëjë characteristics dallimin I'll mes mention before informacionit I'd dhe like your urtësisë. comments. First of all, Disa that of karakteristikat social e tjera, views. In many ways, Generation Z's social views sociale, are progressive, në shumë prej just fushave, like their parents' pikpamjet e tyre generation, just like the shoqërore millennial janë generation. progresive, They have concerns about climate. kanë They think shqetësime family në is a lidhje me good thing, but klimën, their definition of family might mendojnë be që very different. familja është një gjë e They mirë, tend por to be kuptimi i tyre për pro-government to familjen është e solve ndryshme. problems and expect Kanë government to prirjen take për care të of things. besuar që So qeveria very progressive in janë terms pro of qeverisë dhe their kanë prirjen për të besuar qeveria dhe some dëshon might use the situata. word liberal, but I don't think that's a very helpful word many times. Janë më liberal, nuk e di Sexual se është fjalë fluidity is ndihmëse another në shumë raste, por sort kjo of do ishte një mënyrë për ta mainstream of përshkruar. contemporary society that Generation Liria në Z fushën is seksuale është një nga they're karakteristikat more më të dukshme supportive për këtë of brez. gay rights and Janë më transgender përkrahas rights për të than their drejtat parents' e generation. And I homoseksualëve know you're në experiencing krahasim me that in your brezin e country prindërve as të well. tyre dhe e di që ju e përjetoni In the këtë në United vendin tuaj. States, Generation Z Në is Shtetet e really the Bashkuara, first Brezi Z post-Christian është pak a shumë generation. brezi i The parë first generation that has been raised pas in krishterë, pas an era, in ndikimit a të krishterëve në mentality kulturë. that is post-Christian. They believe in God, Ky but they brez don't participate in beson në weekly kind Perëndi, of services. por nuk And merr I'm pjesë në guessing mënyrë that's të a bit of zakonshme a në difference shërbesa from your fetare own çdo javë. context, where many Më of mendoj që your kjo është një the predecessor karakteristikë generations in Albania brezit were tuaj not edhe në vendin necessarily tuaj. exposed under communism to Christianity in the same way. So I'd be interested in your own comments in terms of whether this is maybe the first generation that is second generation that's actually Christian Albania more broadly. So I'd be interested in just two or three of you responding to some of those kinds of comments. I sort of put a summary here in yellow on the slide. And do these fit your context there in Albania? Are there other sorts of characteristics that you see among Generation Z that you'd like to mention? Or what are some of these points that just do not fit in Albania? So if two or three of you would be willing to comment, I would really appreciate that. Just briefly, you don't have to be an expert on this area, but you see Generation Z all around you, so what are you seeing? Nëse keni një mendim, shkruani poshtë tek chati, ose ngrini dorën edhe mund të t'ju japi, regjia mund t'ju japi të drejtë për të folur. Dr. Moore, all of the things that you mentioned are true in Albania, but I should let my friends to talk first. Well, we can go on and there'll be some time for questions at the end, so that's fine as well. So if most of those things are true, then it's amazing how similar we are, is it not, in a global world? It's almost frightening that there's not as much difference perhaps as we would hope sometimes. So let's go on. Let me make just say an extra word about technology and then an extra word about religion. Certainly, technology is one thing that is very unique in this generation. And it's interesting because youth themselves, teens, Generation Z, they sort of have mixed views in how they see social media, as whether it's positive or negative when it comes to their own generation.
Kanë A pikpamje lot of them pozitive say dhe that it's negative. positive, a lot of them say that Shumica it's prej negative, tyre a lot of them thonë say që that it's është, shumë prej neither. tyre thonë që është So it's pozitive, really a shumë thonë që është mixed sort negative, of sa të tjerë understanding. nuk kanë komente Positively, të qarta. they say that it helps them connect with friends and family. Në aspekti pozitiv, Negatively, they thotë say që it leads to kjo rrjetet social sociale media i bullying ndihmojnë që të and lidhen me spreading miqtë rumors dhe or me gossip. familjet. Por nga ana And I think negative, we pastaj see that ndihmon as për being të probably very shpërndarë evident. thashë theme, And if we look at the broader research beyond just looking ngacmuar at njerëzit teens, bullying kryesisht. again, there are positive aspects that have been Ka discovered. The fact that aspekte it does pozitive indeed support në social lidhje relationships and me media and përdorimin e interaction, teknologjisë për and us being progres, able në to do faktin things like this, që right? ndihmon vërtet From lidhjen me Chicago. njerëzit On the other hand, it ose certainly lidhjet e kësaj natyre që jemi negatively lidhur nga social media Chicago, por leads nga to ana things tjetër like ka dhe aspekte addiction, negative, si për increased shembull anxiety and depression, sleep rrit problems, stresin, cyberbullying, depresionin, body imaging kinds of bullizmin issues. cibernetik, And so there çështje are në lidhje me pluses identitetin, në lidhje me and trupin, there are që ka minuses gjëra when pozitive it përdorimi comes i to teknologjisë social edhe ka media gjëra and negative technology në in the lidhje me lives of our youth. rrjetet sociale dhe teknologji. An extra word about religion. I koment shtesë And për again, fen, this is probably somewhat US based, tani but kjo I'd be ndoshta interested ka in your lidhje prapë me comments on that. kontekstin It's interesting amerikan dhe duhet të because zgjerë për sort ju of në looking at the Shqipëri, white bullet points on this është slide, interesante kur shikoj only pikët kryesore të këtij 54% in the prezantimi. US Vetëm believe faith and religion 54% e is njerëzve në important to Amerikë overall besojnë që besimi, happiness. feja është e So rëndësishme what për that's saying is, at lumturinë. least here in our country, Kështu që të paktën në about vendin half tonë në of Amerikë, Generation Z gjysma e Brezit says Z, religion is not really that important in gjysma order for me to e be Brezit happy. Z po thonë And që about feja another nuk half është say fare e it is rëndësishme important. për lumturinë time. And Dhe so gjysma that tjetër has thonë që a difference është in shumë e terms of rëndësishme how për we think lumturinë about time. reaching out Kështu që to those that are kur younger flasim për të as church komunikuar besimin tonë ose But fenë many in në këtë Generation Z, brez, the second këto white të dhëna bullet kanë point ndikim. there, many in Generation Z see religion as an ideal vehicle for social change, and they look to their places of worship to offer opportunities to initiate that Unë për change. Brezit Z gjithashtu shikojnë fenë si mjetin ideal për të ndryshuar realitetin social. And the lack of connection between personal values and religion. So we see that those that do participate in religion, in church, mësimin fetar, they are nevojën wanting që the feja church to ose say mësuesit something fetar të about the adresojnë social çështjet e world ditës. around them. Kështu që They kërkojnë want edhe the duan church to që take a feja, leadership role in që social kisha change. They besimtarë të want the flasin church to për make çështje që duhet application to ndryshuar the në një kinds of kontekst. social issues that Duan që they're kisha engaging with besimtarë on të a flasin daily për çështjet basis. sociale And të so I think cilat this e is a very preokupojnë në important thing shqetësojnë for us to shoqërinë. pick up in Prandaj është terms gjë of e rëndësishme the për ta church pasur world. parasysh për Is we need to be Brezin Z speaking në into raport me the kishën. realities that Ata presin Generation që Z ne is si besimtarë të experiencing mund të flasim on për a regular realitetin social basis. në të cilin e përjetojmë ditë pas dite. As Generation Z looks to the future, and I think these couple of slides are very, very interesting. Janë interesant këto dy Generation slide Z që do is shikojmë janë less interesante. hopeful, less Brezi Z optimistic ka më pak shpresë, about ka the më pak future than optimizëm previous generations. për And we can presat see some që of do the të vinë. recent movies that have come out Mund të that shikojmë sa are nga sort filmat e of fundit që kanë dalë për shembull, are oriented around society falling apart që e and theksojnë others idenë sort që of taking shoqëria do over, të an përmyset, elite do generation të taking mbarojë, over. edhe një brez And tjetër these are merr në just dorë the kind of situatën. things that are going through Generation Z's Këto janë mind. gjërat që u kalojnë Is në the mendje future Brezit Z. does not look good. E ardhmja sipas And atyre, part of e is ardhmja e related to the shoqërisë nuk kinds duket of e mirë. themes the Pjesë research identifies as the most important issues pjesërisht sepse kërkimet që janë bërë kanë zbuluar in the next që ka 30 një years. 3 çështje të cilat They say Brezi three Z kinds mendon of që things. nuk janë First, zgjidhur ose unresolved duhet zgjidhur issues në of 30 vitet today. e ardhshme. Second, reversing course on issues that we're Ata moving dallojnë backward with on çështje të society. ditës të cilat And nuk janë third, zgjidhur, cleaning up the mess left by, çështje të sense, their cilat parents' shoqëria në generation. fakt po shkon mbrapsht sot So dhe part nuk of po the e zgjidh siç concern duhet. here Dhe among pika Generation e Z tretë që i shqetëson ata is është that nuk their është parents' rregulluar generation and the older rrëmuja e generation, cila their është krijuar nga grandparents' Brezi i vjetër. generation, are just pushing things off to the future. They're really not dealing with the problems that are today, Kështu që but they're pikpamja e tyre postponing është them pikpamja e into the tyre është që future. brezat And so më then it parë will nuk be i kanë our zgjidhur, nuk i responsibility kanë as zgjidhur Generation Z çështjet e ditës. when we grow up and Po when thjesht i we're in kanë leadership. shtyrë për një We're kohë going to have to mbrapa. clean Kështu up all që of Brezi these Z tani është messes duke menduar that që our është detyra parents jonë që have t'i pushed zgjidhim into këto the çështje të future. cilat nuk janë zgjidhur më Things parë. like
climate change, Për shembull, çështjet e things kësaj like natyre do të racial ishin çështja e matters, klimës, things çështjet like e konflikteve dhe the tensioneve kind of racore, exploiting of the Earth's resources. çështja e We're going përdorimit to të have to burimeve take të care of those tokës. when we get there because our parents aren't dealing with them. Brezi Z mendon që So the këto janë three çështjet të cilat duhet things të the zgjidhin ata, Generation sepse Z prindërit e is tyre nuk i most kanë trajtuar concerned siç about duhet. Kështu is the environment, tre nga çështjet për the cilat rights Brezi of Z human është më i beings, shqetësuar është and ambienti, technology and të its drejtat e influence njeriut dhe upon our teknologjia world. dhe ndikimin në botën. There's a lot that could be said there, isn't there? Kemi shumë për të folur për të tre këto pika. How do we deal with our environment today? Si të zgjidhim What çështjet should e be our role ambientit, as religious klimës? people Kush dealing është with our roli environment? në zgjidhjen e çështjeve What about klimatike të the botës tonë? rights of human beings Ko të drejtat e created in njerëzve, the image të of drejtat God e that we believe? njerëzve të How do cilët we janë deal with krijuar në these kinds imazhin of e Zotit? things today? Si mund t'i trajtojmë këtë What about çështje sot? technology and the ethics of Në technology? lidhje me teknologjinë, etika e teknologjisë, Or the fact that it's taking over many of our jobs, ose fakti putting që us out of teknologjia work. po na zë vend These të are punës, concerns that Generation janë Z has shqetësime të as it Brezit looks Z, to the future. ndërkohë që Brezi Z shikon nga e ardhmja. And then next, the strategy, I find this interesting. Edhe The interesante strategy për that mua, Generation strategjia që Z ka has to zgjedhur address the Brezi kind of Z për të issues in zgjidhur our këtë çështje society e today. botës në shoqërinë And the sot. first strategy is they work around the system, E para and strategji the second është strategy is they're ata interested i in bien rreth creating rrokull individual sistemit për të rather zgjedhur than përgjigje. institutional Dhe change. zgjidhja tjetër është të Past krijojnë generations, ndryshime Generation Z would individuale say, në vend që të have kërkojnë either ndryshime worked within the institucionale. system or they've worked against the system. Në They've pikën either e parë, gotten into government and gotten into mund të leadership themi që and ata been ose duan të change agents bashkohen within the shtetit, system, qeverisë dhe të or they've ndryshojnë fought against the sistemin, system ose që ta and pushed luftojnë back on the sistemin. system and been rebellious in a sense toward the system. Këto janë But Generation Z çka says, kanë bërë brezat we're më not going to parë, wait, kanë we're going to luftuar solve the sistemin problems ose today. janë bashkuar me sistemin për ta And one of the ndryshuar. things that I Brezi found Z as I was sort of thotë e preparing di for çfarë nuk do this presim të is this bashkohemi app, këtyre and you're going to institucioneve, have por to ne do pronounce fillojmë it because I të don't know LP. ndryshojmë situatën tani. Është Lavi, say interesante how për it mua. is. It's Jeza. Jeza. Oh, Në that's rast në easy. Shqipëri për shembull, Jeza. ku So një three grup të rinj, 16-year-olds in tre Albania 16 said, vjeçare, there's a problem with domestic violence in our country. tre 16 So we're vjeçare going thanë, to di çfarë invent kemi this një problem me app, dhunën Jeza, e familje në that Shqipëri, helps dealing kështu with që ne do të domestic krijojmë violence. këtë So aplikacionin që quhet 16-year-olds, Jeza, three Generation Z ka people krijuar një aplikacion got me together with shpresën që të ndihmojnë çështjen coders and e people that dhunës knew how në to do this familje. stuff and invented this app. Kështu që e kanë gjetur And në that's just anën one teknologjike illustration of si të ndikojnë, Generation Z edhe being në vend që të unwilling presin to wait until they're in leadership derisa të and jenë unwilling udhëheqëse to ose të jenë pjesë e postpone qeverisë, por the janë gati problems që that të are bëjnë around them, ndryshimin tani, but duke they want to krijuar deal diçka with it. tani. And you can go on YouTube and you can see the presentation that I think Por në leaders YouTube edhe të gjeni Newsreel put prezantimin together on e Jeza këtyre and these three vajzave për 16-year-olds. aplikacione që quhet Jeza. A second strategy that Generation Z is using Strategjia is tjetër që really ka përdorur trying Brezi to Z create change është in të the hearts krijojnë, and lives of të ndryshojnë individuals zemrat e mendjet e individëve në vend që të if presin we që të can, ndryshojnë in a sense, institutet. convert individuals to our Ata perspective, mendojnë që nëse Generation ne Z would ndryshojmë say, individët dhe perspektivën e then we tyre për can çështjet, address problems like atëherë mund të conservation. adresojmë We can address probleme problems like peace and love in the world. si But it starts with paqja, the dashuria individual në botë. rather than Fillon me changing individin the në whole vend që world. të përpiqesh And të in many ndryshojë ways, gjithë I think botën. that's probably exactly true. Edhe ka shumë mundësi që Some of është those strategji e other mirë, është kinds ide e of mirë. larger system sorts of things Ndonjëherë will këto sistemet e change mëdha, as we are able to change the hearts ndonjëherë and këto lives sistemet of e mëdha do të individuals. ndryshojnë nëse That really ndryshojnë should give zemrën us edhe hope. mendjen e individëve. Kështu që nuk është strategji e keqe mënyra si mendojnë ata. So a couple of suggestions for teachers and a couple of suggestions for parents për as we draw mësuesit this edhe to për prindërit, conclusion. ndërkohë që flasim për First of flasim all, për këtë temë. suggestions for teachers. Së pari I sugjerime think për as mësuesit. teachers, we need to avoid generalizing Si mësues because duhet not të all shmangim Generation Z persons reflect përgjithësimet, these particular sepse jo të gjithë characteristics. të rinjtë e For Brezit instance, Z there are reflektojnë këto Generation Z cilësi. people who take a fast, who set aside their technology one day a week, and they've disciplined themselves to do that. They don't always let their technology control them. So not every Generation Z person spends endless hours in technology, but many of them do.
që të gjithë A duhet të second përdorin teknologjinë suggestion for njësoj. Ka teachers disa që heqin is dorë I dhe kanë think we need kontroll to mbi mënyrën continue si to përdorin learn teknologjinë. about Generation Z. And Pjesa part of that tjetër, is sugjerimi talking tjetër to për friends, talking to friends mësuesit with është që të Generation Z vazhdojmë të persons in kemi your një household qëndrim as well. You know, I have mësimdashës ndaj Generation Z Brezit Z. children. Të I need flasim to me ask miqtë e my tyre. friends, how are you dealing Unë with kam fëmijë të this? mi që janë What pjesë të insights Brezit can Z, you edhe give kam me? nevojë të What flas me ideas are you miqtë e mi, doing to të help cilët your kanë child fëmijë deal, gjithashtu, for edhe të instance, mësoj with prej tyre si i technology, trajtojnë ata or fëmijët help e them tyre, çfarë bëjnë me understand fëmijët e tyre, sexual fluidity? që të më ndihmojnë të kuptojnë për And shembull a third qëndrimet që ka thing is, Brezi I Z think as për teachers, we need seksualitetin. to affirm the Edhe e self-identity treta si and offer mësues, words of duhet të encouragement at afirmojmë work. identitetin So e many të rinjve e family Brezit units, Z. so many things in society degrade or talk down the self-identity, the image of people. Shumë prej And we need aspekteve to të build up shoqërisë, our edhe youth, madje edhe don't we? familje, We need to flasin encourage keq them and say kind për words to them and build identitetin e them up. vetes së fëmijëve, flasin në fjalë jo A të fourth përshtatshme që e suggestion for dëmtojnë teachers identitetin e të is to rinjve. Dhe ne encourage duhet që creativity, të ofrojmë fjalë keeping the inkurajimi goal in edhe mind. dhe t'i konsiderojmë të We need denjë. to encourage the development of Sugjerimi tjetër apps. është që të We need inkurajojmë to encourage krijueshmërinë, people thinking, duke our pasur Generation Z, thinking qëllimin e outside the mendje. box, Duhet që të beyond the inkurajojmë system. që ata të kenë Help them think about një solutions pikpamje to the problems that we face and përtej encourage that kind kufizimeve of të creativity. caktuara, që të jenë gati që I think we need to help them përdorin distinguish between krijueshmërinë e tyre. information and using Duhet që that ta ndihmojmë information Brezin Z që wisely. të bëjë dallimin mes There's informacionit lots dhe of përdorimit të information they urtë can të find out. But informacionit. how do they use it? Ka shumë And we need to informacion që help, mund të we need to gjejnë, give them por si e tools përdorin to help informacionin, them do duhet që that t'i well. ndihmojmë që ta përdorin And I informacionin think a ashtu siç final duhet. thing, suggestion Edhe një for gjë të fundit teachers, is we need to really challenge bullying është in the të classroom të and sfidojmë online. And bullizimin part of that, në again, the sort of klasa. the opposite of that is offering words of Edhe encouragement. ndonjëherë e But we need to kundërta e challenge kësaj it. When është it në happens, fakt we që need to të say, që të you know, to ofrojmë that fjalë Generation Z person, inkurajimi, this is not të jemi appropriate inkurajues për të behavior. rinjt, edhe të And themi you need gjithashtu to njerëzve curb që this shiko, kjo behavior lloj and sjellje pa encourage your përshtatshme, fellow fjalë pa persons përshtatshme rather than për të simply tjerë, bullying nuk them. është So that's just gjë a e half a mirë. dozen suggestions for Kështu që teachers. vetëm ca sugjerime Let me të give a half shpejta a për dozen mësuesit. suggestions for parents. Sa sugjerime për Notice prindërit. here that the first three are the same. Vini re që tre të Again, parat avoid janë njësoj si generalizing. për mësuesit. Not all teens are the Shmangi same. Not all përgjithësimet, jo gjithë Generation Z adoleshentët persons janë are the njësoj, same. jo gjithë Brezi Z, Continue to të rinj të Brezi Z understand and janë to njësoj. learn about Generation Z Vazhdo të as mësosh për ta parents, about our youth. si prindër, Affirm their self-identity. afirmoj And then I identitetin think e a couple tyre things very specific to dhe pastaj parents një dy gjëra is we specifike need për to prindërit. help manage Kemi media nevojë që të time. ndihmojmë Brezin Z, The që të research shows menaxhojmë it's kohën në not media. necessarily technology. We need to not Kërkimet necessarily thonë që nuk duhet të say you're kufizojmë not going to have a teknologjinë. cell phone. Për shembull, But mos e all of thuash my nuk do kesh friends do. telefon. I mean, that's the reality of the Të world they live in, rinj isn't do it? thonë po të gjithë kanë But we telefon, need çfarë të to bëjmë? help them to find ways to Por ne limit kemi the time nevojë që të that ndihmojmë they ata që spend të in kufizojnë media, kohën që harxojnë rather në than media dhe limiting the teknologji, devices dhe jo necessarily. t'ju heqim pajisjet A second teknologjike. thing I think as parents we need to do is Një we gjë need to tjetër work si to connect prindër faith duhet të with punojmë life, për të lidhur their religion with besimin life. We need me to jetën, show them fen how me the jetën. things that we believe Duhet t'ju connect to tregojmë the atyre life se si that we gjërat që live besojnë and në that fakt they janë të live in lidhura me turn, jetën që jetojmë. and help them see Dhe e that kundërta. church and life connection, Duhet që të that ndihmojmë personal që faith ta and shikojnë atë life lidhjen mes connection. besimit personal And edhe finally, I think jetës. no matter what our faith tradition is, Edhe we need to do pray. cila do You know, we traditë need fetare që help jemi, beyond ne kemi ourselves, nevojë don't që të we? lutemi. When dealing with Kemi our nevojë që të our kërkojmë church ndihmë për children, te our vetes youth, tonë. our Kur Generation ne Z kujdesemi për persons. Brezin Z, I për always të tell rinj my tanë, për friends fëmijët that I tanë. did not Gjithmonë receive the manual on how to raise a child ju them when miqve my të mi children që were unë, born. kur më I linër need fëmijët, help, nuk më erdhi një and I manual need që help si të rris. desperately. Edhe So vërtet I kisha think nevojë për të praying ndihmuar for that is se a si good të thing to rriten. do as well. Edhe kam nevojë, Not something kam to simply në mënyrë të ignore. dëshpëruar kam nevojë që të mësoj se And si then të rriten. finally, let me show you this slide that you can look at more closely later. Edhe pastaj mund But të shikoni këtë this is a informacionin book më mbrapa, where po vetëm dua this të gentleman bëni makes what he dieni calls 10 për një tech-wise commitments për një that libër his family has made when it comes to technology. nga Now, I don't necessarily autori agree with Andrew all of Crouch, these, i cili but ka they're dhënë sa good things to sugjerime think se si të about përdorësh that you can teknologjinë në take time familje. to look at later. Edhe Good ka things ca to sort of consider sugjerime të as you mira think për about të how do we use konsideruar edhe për që technology mendoni si të media përdorni in our teknologjinë family. dhe media në familjen tonë. And then here's just a list of resources
that I drew from for this presentation and some others as well. But there's 3 web links on here which you can easily access
which don't cost anything. So that's a nice thing to do. And I would especially mention the last couple of links there. The C. Miller and Grace are two authors who are doing a lot of work on understanding Generation Z, and their website is particularly good, as well as the Pew Research Center, which is here in the U.S. Two resources that I think are particularly helpful and ongoing in terms of trying to help us understand the generation. So I thank you for your time. I thank you for your participation. I'm sorry about the internet connection. I live close to a main highway, and every once in a while our electricity or our internet goes out these days because they're working on the highway these last several months and these next several months as well. So I'm glad this has worked out for us today in spite of this disruption. So Lavdi, I'll turn it back to you if there are questions that they can certainly direct those questions to you because you're the expert. But thank you all for your participation and inviting me in this evening. Thank you so much, Dr. Moore. We thought only in Albania we experience electricity will go on and off each time. We say they have their own mind. They turn it off and turn it on as they please. So it's good to hear that in America you experience time after time these kind of problems. It's a global problem, I guess, eh? Thank you so much. I'm sorry. No, go ahead. E di që ishte miq të dashur, e di që ishte goxha informacione dhe nëse s'keni lexuar ndonjëherë për Brezin Z, e di që është pak shumë informacion për një kohë të shkurtër. Ju lutem, nëse keni pyetje, e dim që mund t'ju kemi ngacmuar pak. Ju lutem shkruani pyetje tek chati, edhe neve edhe do e pyesim një herë profesorin, do përpiqemi ta përkthejmë mirë ashtu siç e keni shprehur ju. Dr. Moore, thank you so much. One of the resources I would say to come and have a master degree at Trinity. Do you want to share something about that? Because I learned so much at the class that we took about different intergenerational ministry. I learned a lot about myself, my parents, and my children. Do you want to say a word or two? And so we give some time to write some questions. Sure. While you're thinking of questions, Trinity does have, we're at a divinity school here in Chicago area, and we have a Master of Arts program in educational ministries. You do not necessarily need a bachelor's degree for admission to the program, but we try to help us understand how do we do ministry, education ministry, helping people grow in Christ in the church context? And so that program is fully online. There are some Bible classes you're required to take, a couple theology classes, and then the rest of it is all in Christian education, which, as Lavdi said, we're trying to think about adults, we're trying to think about families, we're trying to think about youth, we're trying to think about children in the program, and so as well as some leadership skills. And so we would love to have some of you participate in that, as Lavdi does, and we really work hard at, and again, it's fully online, or you can come to Chicago too. We do it here in Chicago too. And we really try to be helpful in that program and encourage contextualization. So we try to sort of teach up here at the, I always say at the airplane level, the 30,000 foot level, and then make application down into your particular context. And so we have teachers in the program, pastors in the program, crew members in the program. Lavdi's mentioned crew, linked up with crew people around the world through the program. And so there's all kinds of different people. The course she mentioned is on intergenerational ministry. How do we help think about the different age groups in the church and help all of them grow in Christ? So does that help, Lavdi? Yes, and I'm a living proof of what you just shared. One of our best students. Thank you, Dr. Moore.
We have a question. It's in English, so it's easier to read. Do you have access at chat? Maybe you want to read it yourself, but I'm trying to, if you don't understand what I'm saying, please. It's from Pulum. It's from a friend of ours. It says, in a polarized world, there are many more polarizing figures at the moment than Jordan Peterson. His campaign around the world, and in particular his book 12 Rules for Life, are influencing millions of people, especially Gen Z, offering a model for them, assuming that they don't have many good role models. The Christian community is divided regarding this influence. Do you have any comments? I think my biggest comment when it comes to Jordan Peterson or anybody is these people have some good things to say, but I think the danger for us as Christians is when we sort of follow a particular person or a particular easy plan, which may or may not fit my real world situation. So I think the danger is in sort of taking a person and sort of, can I say, believing or following everything they said, rather than really trying to follow Christ and keep our focus on Christ and what the Bible is telling us to do. So I guess I don't know if that really answers your question, but I don't have a particular opinion on particular people. I think just like the last slide I shared, I think there's some good points in there, but I wouldn't necessarily say all of those points are points you should follow. And I wouldn't necessarily say that everything I've said this afternoon, this evening, is exactly what you should follow. You may say, that's not right in my world, and that's okay. But take the good things and throw out the bad. So that would be my suggestion to somebody like Jordan Peterson. Dr. Moore, I have a question. You mentioned that when you talk about teachers, you mentioned that they have to be creative when they teach Gen Z. Do you have any practical advice or anything in that context that might be helpful for the teachers? Well, I think I would go back, Lavie, to just the fact that we need to try to affirm who they are as individuals and try to encourage them in their creativity. And we also need to, in a sense, challenge them to think creatively. Challenge them to think outside the box, as I say. Or I had one of my students, and I said, why does there even need to be a box? I mean, why can't we think about, let's say, solving climate change in a way that we have never thought of before? And I think that this whole area of creativity and sort of encouraging it. I mean, we encourage it. I mean, if your children are very, very young, they don't realize they need to color inside the lines, right? They just make it pretty. And then they bring it to mommy or daddy and say, this is really pretty. And we say, yes, of course, right? So we need to try to encourage them rather than saying, well, it's not right, you didn't color inside the lines. And so it's, I think, just encouraging creativity rather than sort of prescribing or demanding it has to be done a certain way. I don't know. I can just think of a lot of things. You've been in my classes. I don't usually give a lot of directions for the final assignment. I say, this is what I want you to think about. Now you think about it and figure out the best way to do it. So I think as teachers, sometimes we need to do that. We need to set parameters up, the framework, the objectives, what we want to accomplish, but help people realize there's different ways to do that. Is that helpful at all? Yes, it's very helpful. Let me see if we have another. I have another question, but let me see if we have another question. So I should let other people make a question. Okay. Yeah, somebody else ask a question because lobbies are always hard.
Dr. Moore, you said that there is a lot of information which is good and bad for Gen Z. We have a list of things that you suggest that we should look as parents, and I'm going to send them to the participant of this webinar. But do you have anything else to say? Like, should we go and tell we cannot tell our kids they cannot have a phone anymore? We have lost that battle. Everybody has a phone. But is it like okay to put some boundaries and be strict to it and talk and teach them how to navigate wisely in the internet? Do you have any word on that? The reason I'm asking this is that one of the hot topics, according to my kids, in their classes is about sexuality, and there are a lot of good things and nasty things there about this theme. So, do you have any words of wisdom to say? I mean, I'm sure you have. But, well, no, I don't have words of wisdom to say. Our children, like I said, are 25 and 30, and they told us that we didn't talk to them enough about sex. So I think though, to your point, we have a couple girls across the street that are 9 and 10 that come over regularly. They're talking about boyfriends and girlfriends, things our children just never talked about. So I think probably looking for opportunities to talk about the sexual world, which they're exposed to in ways today that 20 years ago they weren't, I think is probably a good thing to start earlier rather than later. And I think, pointing children to the wonderful story of love that God has for a man and a woman to be together in marriage, and that's God's design, I think is something that we need to help our children understand early on. And it's not that we don't love and care and try to reach out to the person and not hold that view, but that other designs are not God's design. God's design is one man and one woman together in marriage. And I think helping our children understand that as early as possible anymore is a good thing. And also, Lavi, you said it, to really help them be responsible about their internet use. I mean, you can find anything on the internet. And there's programs that can help govern the length of time people are on the internet or what they're seeing on the internet. And I think those kinds of things are things that we've used in our house, and I think things that are good things to take advantage of. Thank you, Dr. Moore. We have one more question, but I cannot find it. Anybody can help me? Afremos Asgan. Can you hear me? I can read the question for. Okay, I cannot find it. I'm sorry. Dr. Moore, can you hear me? Afremi, we hear you, but I don't know if Dr. Moore can hear you. I can't hear him. You can? Afremi, can you send me the question and I can read? I look through the chat and I cannot find it. I'm sorry. I cannot copy the question. I cannot copy the question, Ali. Okay. I will try to send it to Dr. Moore. Just a second. Okay. Të gjitha slajdet që ishin këtu do përpiqemi që të ju çojmë me email juve që janë regjistruar, do përpiqemi që t'i kishim që t'i përkthejmë në shqip për juve që i doni në shqip. Edhe webinarin do ta keni të gjithë do ua çojmë domethënë të përkthyer në shqip. Kështu që shikoni këto ditët që vijnë për tek inboxi juaj edhe për t'i marrë. Më falni vetëm një sekond. Nuk ka pas pyetje tjetër. Afrim, nuk ka pas pyetje tjetër? Po e shkruaj pyetjen tani. Okay, apo ja çon Dr. Moore? Okay. Dr. Moore, my husband is sending you the question in a private chat. Okay, very good. Lavi pyetjen e se mund ta lexoj se e kam dërguar. Yes. Yep. Yes. Yeah, okay. I see it. Yes.
Would you mind if you read it, please, so everybody? Sure. It says one observation is that Gen Z are more open-minded towards LGBT, abortion, etc. Christian missionaries are more conservative, and this is an obstacle for them to come to Christ. I think the Christian message in many ways today is countercultural. Mendoj që mesazhi krishterë në shumë mënyra sot është kundër kulturës, shkon kundër kulturës, shkon kundër disa prej këtyre gjërave që kultura thotë që janë si të zakonshme. Pjesë e përgjegjësisë tonë dhe kam punuar me njerëz që janë pjesë e këtyre komuniteteve, për shembull komuniteti të LGBT. Christ's love for us and our care for them is not just about their sexual preferences. But we care for them as an individual, and so ne duhet të kujdesemi për njerëzit që kanë këto prirje seksuale, që t'ju komunikojmë që dashuria e Jezusit për ta, në fakt nuk ka lidhje vetëm me seksualitetin e tyre, por ka lidhje me shumë fusha të tjera. Dhe nuk është një gjë e re për kohën tonë, në kohën e Romës, në kohën e Krishtit, në kohën e Palit, apostullit parë në Romë, kishte shumë devijime të kësaj natyre, të cilat ishin të pranuara në shoqëri. Një nga sfidat që kemi si besimtarë të krishterë është në jetën tonë, sfida që kemi është në jetën tonë, ne duhet të tregojmë njerëzve të vërtetën e Perëndisë me jetën tonë, dhe jo thjesht t'i veçojmë për shkak të prirjeve të tyre seksuale ose gjërave që ata bëjnë ose thonë, të cilat besojmë që nuk janë pjesë e të vërtetës së Perëndisë. Do doja të kishim përgjigje më të thjeshtë për këtë pyetje. Kemi nevojë që të ofrojmë të gjithë vërtetën e Perëndisë. Nëse lexojmë Biblën e parë e Korintësve kapitullin 1 është shumë e qartë. Ndonjëherë we are grateful to be redeemed people from the sins of the world. Ne jemi mirënjohës të kënaqur që jemi njerëz të shpjeguar të krishterë si puna jonë. Ne kemi një seri me video nga Josh McDowell që ka folur për temën e seksualitetit. Shpresoj që do t'ja çojmë me tek chati ose mund t'ja çojmë edhe më mbrapa me email. Po edhe nëse nuk jeni të krishterë, siç jemi neve, aty ka parime të mira në lidhje me si ti mësosh fëmijët në lidhje me seksualitetin. Ka disa video, ka shumë video, po ju mund të shkoni dhe janë të shkurtra, dhe ju mund të shkoni që të shikoni ato video që mbulojnë ato çështje që keni juve më shumë merak. Më duket që kemi edhe një pyetje tjetër. Dr. Moore, I know it's almost 7 o'clock, but we have one more question, and I think we are done. Kaon is saying that he came late, so if you have covered this topic, please ignore it. I will watch the video later again. What are 2 or 3 main differences between Gen Z and millennials? Yeah, 2 or 3 main differences between Gen Z and millennials. I would say that as one difference is, I think that Generation Z is more looking for, there's a comparative slide in there that you can look at with more detail, but Generation Z is more concerned with security and stability, where I would say their parents tended to be more interested in sort of freedom and flexibility. So and I think part of that is because of many things like global terrorism, like the mess the world is in. Generation Z wants some security with all of that, but all of these crises and rebellions and all these kinds of things. So I think that's one very important distinction. I think another distinction is, and it's interesting because the research shows that as millennials, as can I say parents generally speaking of Gen Zers, we experience technology growing up. And now that we're parents, we realize it's not all a good thing. And so we want to put limits on our children in terms of
Me dallojmë që teknologjia nuk është e mirë e gjitha, kështu që ne duam të kufizojmë ata që ta përdorin si duhet. Generation Z Por nga ana tjetër, doesn't know a world without technology. Brezi Z nuk e njeh botën pa teknologji. Why would you limit my use to the Kur ti phone ja or my use to the kufizon internet? kohën e That's how I përdorimit talk to my telefonit friends. ose përdorimin e And we internetit, ata sort janë of si are po thinking, pse bën, well, do back kështu in our day, funksionon, we kështu would actually komunikojmë call me them once in a me while miqtë e mirë, or me walk miqtë down e the mirë. street and talk to them. And they can be in the same room and they talk to them with their texting back and forth. Kështu që So I ata mean, I të think rinë that's ndjen në një dhomë, në një ambient dhe difference prapë as janë të well përforme një of tjetër me mesazhe. technology. Just Kurse another sort of illustration Brezi më parë along that kishte line mundësi is ose kishte kontakt is kufizje me një Facebook. tjetrin ballë për ballë. I would venture to say most of you as parents, as millennials, are probably on Facebook. Një ndryshim But your tjetër children ka të aren't. bëjë me Your Facebook, children për have shembull, said, po you merr know, mend well, it's shumica not për ju të rriturve Facebook, jeni it's në Facebook, por ka shumë okay, që I can't fëmijët even tuaj remember what it nuk is. janë Shows how old I Instagram am. and TikTok. Instagram and TikTok. Yes, there Kështu you që go. fëmijët tuaj ose So, ky Brezi you i ri know, mund të I jenë mean, we Instagram kind of dhe want to TikTok. set up our life around Facebook, Kështu që ndoshta ne and duam it's që like, ta no, ndërtojmë it's jetën past. I tonë, mean, komunikimin ton rreth so I Facebook, tell, por në fakt a lot për of you's ata probably ka heard me ikur. say this. I Ka tell mundësi my që Ladi ka students, I dëgjuar say, këtë në I was klasat e never mia. on Facebook, so Ju look how them much që time I've saved because now it's out of style. ju So, them you unë s'kam know, qenë I asnjëherë mean, në things Facebook change edhe so tani që ka fast, dalë nga so stili much sa mirë, faster kam for shpëtuar our gjithë atë youth kohë. and for even us. And so that's just a couple of Të ishin disa prej differences, I guess. ndryshimeve në lidhje me këtë fushë, me lidhje me Thank you ndryshimet so që much, bëjmë. Dr. Moore. It has been my dream to have you talk, to have you here personally, physically, or through internet to talk about Generation Z. And I'm so grateful that you made a room into your schedule and you did such an excellent job. You went and find online Jeza. So I'm really, really grateful, and we are all grateful. So you are one of the, all of the teachers at TEDS are wonderful, but you are one of the best communicators. So thank you one more time for making time into your schedule. That's very kind, Lavi. Thank you so much for the invitation, and thanks to all of you for your time and joining us this evening. I'm just truly blessed, truly grateful, and do wish I could be there in person and have not given up that thought for the future. Yeah, one day we'll make it happen, one day. Faleminderit shumë mirë që morët pjesë. Është ora 7:04 që të jemi të respektojmë kohën tuaj dhe kohën e profesorit. Faleminderit shumë për kohën që morët. Shpresoj që ju kemi dhënë informacionin që po prisnit. Jam shumë e sigurt që keni pyetje akoma më shumë. Ju lutem na shkruani. Do të keni linkun nesër. PowerPointin do ta çojmë në anglisht, por nesër kurse të përkthyer do prisni pak fare edhe do t'ju çojmë. Faleminderit për kohën, edhe mirë u takofshim në të tjera webinare. Thank you, Dr. Moore. Have a nice day. Thank you very much. Blessings to all of you.